स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ओल्ड मॉडल इलेक्ट्रा के ऊपर है, जो हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया है विद इंजन के साथ। ये बुलेट हमारे पास पहले ही रेडी हो चुकी है। फिर हम पहले आपको बुलेट की इसकी ओल्ड कंडीशन दिखाते हैं कि बुलेट हमारे पास किस कंडीशन में आया था, फिर आगे वीडियो करते हैं शुरू। और इसके हम बीच में आपको इसके इंजन के बारे में बताएंगे कि हाँ इसके इंजन में हमने क्या क्या काम किया है, वो आगे आपको दिखाएंगे। आइए फिर करते हैं कि वीडियो शुरू। वीडियो आपको पसंद आई शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर। ये इलेक्ट्रा मॉडल का इंजन था जो हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया है। ये शाफ्ट चेंज की है इसकी, और ये लेथ वर्क किया है जो हमने इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये साइज़ बनवाया है इसका डिस्ट्रीब्यूटर का। स्पिंडल पिनें लगाई हैं हमने इसके अंदर, ये 2 स्पिंडल पिनें लगाई हैं हमने इसके अंदर। और यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे इसका, जिसके अंदर पॉइंट लगता है वो डिस्ट्रीब्यूटर हम इसके अंदर लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर भी लगा के दिखाते हैं। आइए डिस्ट्रीब्यूटर लगा के दिखाते हैं आपको इसके अंदर। ये डिस्ट्रीब्यूटर है। आइए फिर आगे करते हैं वीडियो शुरू।